Unité 4, formation des chaînes de montagne et phénomènes géologiques associés. الوحدة الرابعة تكون السلاسل الجبلية والمظاهر المرافقة لها. في أول فيديو غادي نتكلموا على البنية ديال الكرة الأرضية، مفهوم الغلاف الصخري، والنوع الأول من السلاسل الجبلية ألا وهي سلاسل الطمر أو الانغلاس. Dans une première vidéo, on va parler de la notion de lithosphère et on va aborder le premier type de chaîne de montagne, à savoir les chaînes de subduction. Comme on le voit, la lithosphère est la partie superficielle du globe terrestre qui est constituée de la croûte, que ce soit une croûte continentale ou bien une croûte océanique, continentale et océanique, associée ou bien attachée à une partie du manteau supérieur qui se situe au-dessus de l'asténosphère, cette asténosphère qui est ductile, alors que la lithosphère est une partie rigide qui peut bouger sur ou bien se déplacer sur la lithosphère. إذا كما قلنا la lithosphère أو الغلاف الصخري كيتكون من القشرة القارية أو المحيطية إضافة إلى جزء من الغلاف، وهذا الجزء اللي هو الغلاف الصخري متسلل يمكنه أن يتنقل على الجزء المتبقي ألا وهو الأستنوسفير اللادن، يعني القابل للتشوه. هذا الغلاف الصخري هو مجزأ في السطح إلى مجموعة من الصفائح اللي كتحدها ما يسمى بحدود الصفائح كما هو مشار بأسهم، وهذه الصفائح التكتونية أو صفائح الغلاف الصخري هي تتحرك فيما بعضها البعض، إما في تتباعد أو تتقارب. Alors, la lithosphère est subdivisée ou bien découpée en surface. On a un nombre de plaques qu'on appelle plaques lithosphériques qui sont ou bien qui bougent les unes par rapport aux autres, soit elles divergent dans des limites de plaques divergentes ou elles convergent dans des limites de plaques convergentes. C'est pour ça qu'on appelle aussi ces plaques lithosphériques plaques tectoniques. Alors, on va commencer au niveau par le premier type de chaîne de montagne, tout en sachant que les chaînes de montagne, toutes les chaînes de montagne, se forment au niveau des limites de plaques convergentes. إذا كما قلت غادي نبداو بالنوع الأول من السلاسل الجبلية، على علم أن كل السلاسل الجبلية هي كتكون في المناطق ديال حدود الصفائح المتجابهه في التجابه ديال الصفائح. اذا بالنسبه للتباعد ما عندناش في المقرر، غادي نتكلموا فقط في المناطق ديال التجابه دون لي ليميت كونفيرجونت فين كيكون التكون ديال السلاسل الجبليه بالانواع الثلاثه ديالها اللي غادي نتكلموا عليها. غنبداو بسلاسل الطمر او الانغلاس او اللي كنسميوه بالفرنسيه شين دو سوبدكسيون. هذا مثال ديال السلاسل ديال الانغراز اللي هي موجوده في جنوب امريكا، جنوب القاره الامريكيه. في الغرب ديالها هناك واحد الامتداد ديال سلسله هامه كتسمى سلسله جبال الانديز. هذه السلسله جبال الانديز هي عندها واحد الامتداد كبير، ارتفاعات شاهقه كتوصل حتى 7 كيلومتر ديال الارتفاع. Comme je viens de le dire, les chaînes de subduction, un exemple, c'est les chaînes des Andes qui se trouvent dans le continent sud-américain, à l'ouest de ce continent. Ce sont des chaînes de montagnes très étendues et avec des altitudes impressionnantes qui arrivent jusqu'à 7 km d'altitude. Alors, on revient à ce document, on va
on va voir une coupe au niveau de cette chaîne. Déjà, sur cette image satellite, on voit que cette chaîne est au niveau de sa marge océanique est longée d'une fosse océanique. C'est la partie du côté A qui se trouve très sombre, sachant que la zone, plus la couleur bleue est sombre, plus l'océan est profond. Donc, donc nous avons une profondeur anormale. Il suffit de comparer avec la côte Est. Il n'y a pas cette ligne très foncée qui représente dans la côte Ouest la fosse océanique. إذا كما كنلاحظوا في هذه الصورة ديال الساتيليت ديال هذه السلاسل الجبلية أنه كاين واحد الامتداد على مستوى الساحل ديالها أو الحدود المحيطية ديالها ديال واحد الحفرة محيطية، وهي مكان جد عميق بالنسبة للمناطق الموازية أو القريبة منها. فلهذا نشوفوا على مستوى المقطع AB في الوثيقة الموالية. Donc on va voir dans le document ci présent une coupe AB et en plus on va voir certaines données. Donc on va voir 3 données. D'une part des données topographiques, donc on va appeler ça les critères topographiques. يعني غنشوفوا مؤشرات توبوغرافية، يعني الشكل الخارجي أو التضاريس إن صح التعبير. وفي مرحلة ثانية غنشوفوا معطيات أو مؤشرات géophysiques. Dans un deuxième lieu, on va voir des critères géophysiques. Alors géophysique ou géophysique, ça veut dire des paramètres physiques, par exemple la température, la pression, etc., qui concernent la Terre, la géologie. Et dans un troisième lieu, la troisième partie, nous avons une synthèse à partir des données qu'on a précédemment. Donc, dans le premier, critères topographiques, مؤشرات توبوغرافية، شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن عندنا سلسلة جبلية مهمة، وهذه السلسلة على مستوى البحر كتميز بما يسمى بحفرة محيطية. Donc, nous avons une chaîne de montagnes, une fosse océanique, et cette chaîne de montagnes est caractérisée par une activité volcanique permanente. يعني كاين واحد النشاط بركاني دائم أو متردد على الأقل. هذا من ناحية ديال المؤشرات التوبوغرافية. نشوفوا الآن الرسم الثاني اللي هو المؤشرات الجيوفيزيائية، لي كريتير جيوفيزيك. كاين جوج ديال المؤشرات جيوفيزيائية. من الناحية الأولى كاين الحرارة، والثانية ما يسمى بالبؤر الزلزالية، دي فويي سيسميك. هذوك اللي مكتوبين تما نسيت ما درتلهمش التعريف ديالهم أو التعريف ديالهم. دي فويي سيسميك هما البؤر الزلزالية. إذا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن البؤر الزلزالية عندها واحد توزيع معين، مائلة بشكل مائل تحت السلسلة. Donc, les foyers sismiques sont répartis selon un plan incliné sous la chaîne considérée. هذا المميز الأول أو المؤشر الأول. ثم عندنا منحنيات تساوي درجة الحرارة اللي كتمثل النقط اللي عندها نفس درجة الحرارة في عمق معين. كنلاحظوا بأنها مستقرة على اليمين وعلى اليسار ديال الرسم، إلا أنه على مستوى التوزيع يعني بشكل متناسب مع البؤر الزلزالية. كنلاحظوا بأن هناك انحراف ديال هاد منحنيات تساوي الحرارة. Donc, quand je viens de le dire en arabe, nous avons d'une part des foyers sismiques, nous avons d'autre part les isothermes. Ça veut dire des lignes qui représentent des points de même température à une profondeur donnée. Par exemple, ici, c'est représenté l'isotherme 1200. On voit qu'il est de part et d'autre, à gauche et à droite, voilà, à droite et à gauche, nous avons presque à la même profondeur, la même température, alors que ici, associé à la répartition des isothermes, nous avons
une incursion, une déviation de ces isothermes de manière qui correspond à la même répartition que les foyers sismiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces données géophysiques? Alors, un foyer sismique, il ne peut avoir lieu que dans un matériel rigide. يعني البؤر الزلزالية ما كيمكن توقع إلا في مادة صخرية متصلبة قاصحة. في مادة اللي هي رطبة بحال لاستينوسفير ما كيمكنش يوقع فيها البؤر الزلزالية. إذا داك التوزيع ديال البؤر الزلزالية بشكل مائل كيدل على أن هذيك داك المادة الصخرية اللي ممتدة تمايا داك الامتداد اللي عندها هي مادة متصلبة. Donc je viens de dire qu'un foyer sismique ne peut avoir lieu que dans un matériel rigide. Donc la répartition des foyers sismiques avec de la manière dont on voit ici, selon un plan incliné, qu'on appelle d'ailleurs le plan de Wahdati-Benioff, vous allez voir ça dans le cours, veut dire que ce matériel est rigide, et qui va, remarquer bien, jusqu'à des kilomètres de 450 km de profondeur. C'est un matériel rigide, et ce matériel est froid, parce que nous avons une diminution de la température qui correspond à ce matériel rigide. Alors, on explique ceci par le troisième schéma. Ça veut dire que nous avons un matériel qui est rigide et froid, ça veut dire qu'il provient de la surface, qui plonge sous la lithosphère continentale. C'est le phénomène de subduction. Et au niveau, c'est ce phénomène de subduction qui provoque la formation de la chaîne de subduction. يعني أن كان في الحصيلة كان أول هذه المعطيات بكون هناك غلاف صخري محيطي كي ينغرز أو كي يطمر يتنقل تحت غلاف صخري قاري، وهذا هو المسؤول على السلسلة الجبلية ديال الطمر. فهذه الدائرة الانغراز كتساهم بثلاثة العوامل في تضخم السلسلة باش كتعطينا سلسلة جبلية مهمة. ثلاثة العوامل كاينين ثلاثة. العامل الأول هو القوى التقصيرية اللي كنشيروا لها بأسهم أسهم في اتجاه معاكس، يعني هناك تجابه الصفيحتين. من طبيعة الحال أي مادة كيفما كانت إلى عرضناها الضغط غادي تضخم. إذا هذا العامل الأول. العامل الثاني هو البراكين اللي كتخدم باستمرار وكتنقل المادة الصخرية فوق السلسلة كتساهم في التضخم. والعامل الثالث وهو على مستوى الحرف كاين رواسب البحرية اللي ترسبت على في قعر المحيط لمدة سنوات لملايين السنين كتبدا تجمع على مستوى الرقم 4 كما كتلاحظوا في الرسم وكتشكل لنا ما يسمى بمنشور التضخم. هادو ثلاثة العوامل الأساسية اللي كيخليو السلسلة الجبلية يعني الغلاف الصخري يتضخم وتكون السلسلة الجبلية. Donc, dans ce document, on énumère les trois facteurs essentiels qui sont responsables de l'épaississement de la lithosphère continentale et la formation de la chaîne de montagne. À savoir, le premier facteur, c'est les forces compressives dues à la confrontation des deux plaques qui sont responsables de l'épaississement, de l'accumulation, de l'empilement des roches et l'épaississement. Le deuxième facteur, c'est l'activité continue magmatique qui apporte du matériel basaltique, magmatique en profondeur et basaltique à la surface qui rapporte de la matière rocheuse et qui participe à l'épaississement de la croûte continentale et par conséquent de la lithosphère continentale. Et le troisième facteur au niveau du numéro petit 4, nous avons un pelage et une accumulation
des sédiments marins qui se sont accumulés durant des millions d'années et qui sont pelés et, si vous voulez, associés à la lithosphère, ce qui participe à son épaississement et la formation de la chaîne de montagnes.